क्या आपने कभी किसी को दूसरे की नाकामी पर खुशी मनाते हुए देखा है? शायद आपने किसी साथी को इस वक्त चुपके से खुश होते देखा हो जब इसके हरीफ को तरक्की नहीं मिलती, या किसी पड़ोसी को इस वक्त खुश देखा हो जब वो जिससे हसद करता है, इससे कोई मुश्किल पेश आती है। दूसरों की तकलीफ में खुशी महसूस करना, खास तौर पर जब वो शख्स हमसे जुड़ा हुआ हो, कुछ निहायत ही परेशान कुन बात है। कितान ओबदा में, जो कि अहन अतीक की सबसे छोटी किताब है, हम एक ताकतवर खुदा इन लोगों की मजम्मत करता है जो दूसरों की बदकिस्मती पर खुश होते हैं, खास तौर पर जब उन्हें जरूरत के वक्त उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। ओबदा खुदा का पैगाम असो की नस्ल से ताल्लुक रखने वाली कौम अदविमियों के खिलाफ सुनाता है, जो यकूब के जुड़वा भाई थे। ये दोनों कौमें इसराइल यकूब से और अदूमी असो से आपस में रिश्तेदार थीं। लेकिन जब यरूशलेम बाबुलियों के हाथों तबाह हुआ, तो अदविमियों ने न सिर्फ मदद करने से इनकार किया, बल्कि इसराइल की तबाही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनकी नाकामी पर खुशी मनाई। खुदा सबसे पहले अदविमियों के बुनियादी मसले यानी गुरूर को मुखातिब करता है। आयत 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे दिल का गुरूर तुम्हें धोखा दे गया है, तुम जो चट्टानों की दरारों में रहते हो और अपनी रहाइश बुलंद मकामात पर बनाते हो, तुम जो अपने दिल में कहते हो कि कौन मुझे जमीन पर गिरा सकता है। अगरचे तुम उकाब की तरह बुलंद उड़ते हो और अपना घोंसला सितारों के दरमियान बनाते हो, वहां से भी मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। अदोमी पहाड़ी इलाकों में रहते थे, जहां कुदरती दिफाई निज़ाम था जिसने उन्हें नाकाबिले शिकस्त महसूस करवाया था। उनकी जोग्राफियाई हिफाजत ने इनमें रूहानी तकब्बुर पैदा कर दिया था। वो समझते थे कि कोई उनको छू भी नहीं सकता। खुदा खबरदार करता है कि चाहे वो खुद को कितना ही महफूज समझी, वो उन्हें नीचे गिरा देगा। अदविमियों पर लगाए गए मखसूस इल्जामात खास तौर पर परेशान कुन है। आयत 11 में खुदा फरमाता है, ओ वो दिन जब तुम अलग थलग खड़े रहे, जब अजनबी इसका माल और दौलत ले जा रहे थे और गैर कौमें दरवाजों में दाखिल होकर यरूशलेम के लिए कुरा डाल रही थीं। तुम भी उन्हीं में से एक थे। जब यरूशलेम पर हमला हुआ तो अदूमी खड़े होकर तमाशा देखते रहे। उन्होंने सिर्फ गैर जानिबदार रहने पर इक्तिफा नहीं किया। आयत 12 से 14 हमें बताती हैं कि उन्होंने हुदा की तबाही पर खुशी मनाई, उनकी मुसीबत पर जश्न मनाया, और यहां तक कि उन लोगों को पकड़ने में मदद की जो भागने की कोशिश कर रहे थे। ये गद्दारी खास तौर पर इसलिए संगीन थी क्योंकि इन दोनों कौमों के दरमियान खानदानी रिश्ता था। अदोमी और बनी इसराइल आपस में कजिन थे, जो जुड़वा भाइयों की औलाद थे, जिनकी अपनी एक पेचीदा तारीख थी। लेकिन माजी के इख्तिलाफात के बावजूद उन्हें यरूशलेम के सबसे तारीक वक्त में हमदर्दी दिखानी चाहिए थी। इसके बजाय उन्होंने जुर्म का रास्ता चुना। खुदा का जवाब फैसला कुन है। आयत 15 में वो ऐलान करता है, खुदावंद का दिन सब कौमों के लिए करीब है। जैसे तुमने किया है वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे अमाल तुम्हारे ही सर पर लूट आएंगे। ये उसूल के जैसा करोगे वैसा भरोगे, पूरी किताब मुकद्दस में नजर आता है। अदोमी जिन्होंने इसराइल की तबाही पर खुशी मनाई, खुद भी तबाह कर दिए जाएंगे। जिन्होंने दौलत छीनी, उनके खजाने भी लूट लिए जाएंगे, और जिन्होंने गद्दारी की, उनके साथ भी उनके इत्तेहादी गद्दारी करेंगे। जैसा कि आयत 7 में खबरदार किया गया है, तुम्हारे सब इत्तेहादी तुम्हें सरहद तक ले जाएंगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा देंगे और तुम पर गालिब आ जाएंगे। फिर भी इस गम सजा में भी खुदा अपनी कौम को उम्मीद देता है। किताब का इख्तिताम बहाली के वादों पर होता है, लेकिन कुआं सोन पर नजात होगी। वो मुकद्दस होगा और यकूब अपनी मीरास का मालिक बनेगा। आयत 17, जबकि अदूमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकते हैं और कोई बाकी ना बचे। आयत 18,
خدا کی قوم کو دوبارہ بحال کیا جائے گا اور وہ ایک بار پھر اپنی سرزمین کے مالک ہوں گے۔ آخری آیت اعلان کرتی ہے اور بادشاہی خداوند کی ہوگی۔ آیت 21 ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ آخر کار خدا کے مقاصد ہی غالب آتے ہیں جب ہم بائبل کی اس عظیم کہانی کے سفر پر چلتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک گناہ ہے جو بار بار خدا کی قوم کے دلوں میں سرایت کر جاتا ہے؟ اور وہ ہے غرور، جو ہمیشہ زوال اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے۔ پوری عہد عتیق میں مجھے اس بات پر قائل کر دیا ہے کہ جب ہم کردار کی خصوصیات کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی ترجیح عاجزی ہونی چاہیے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور خدا کی طرف پلٹتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے غرور کو چھوڑنا ہوگا۔ تو آج ہم ان سچائیوں کو کیسے اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس میں ادوم جیسا رویہ تو نہیں ہے۔ خفیہ اطمینان محسوس کرنے کا کوئی بھی رجحان جب ہم ناپسندیدہ لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا کبھی ہمیں اس وقت خوشی محسوس ہوتی ہے جب کوئی مشکل ساتھی مسائل کا شکار ہو جائے، جب کوئی ایسا شخص جس نے ہمیں تکلیف دی ہو مشکلات میں مبتلا ہو؟ اب ہمیں ایسے رویوں کو جڑ سے ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے اور یہ تسلیم کرنے کو کہ یہ سب غرور سے جنم لیتے ہیں۔ اور دوسرا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب دوسرے، خاص طور پر ہمارے ایماندار بھائی بہن، مشکل میں ہوں تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان کی مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ہم الگ تھلگ رہتے ہیں؟ کیا ہم مدد پیش کرتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی دکھائیں جو مصیبت میں ہیں۔ اور تیسری بات، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نہ صرف ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ ہمارے رویوں کو بھی نوٹ کرتا ہے۔ ادومی اسرائیل کی بدقسمتی پر خوش ہو رہے تھے، خود خدا کی طرف سے مذمت کی گئی، یہاں تک کہ ان کی زیادہ فعال شرکت کے علاوہ۔ یروشلم کی تباہی۔ ابدا کی کتاب اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کا پیغام نہایت طاقتور اور لازوال ہے۔ غرور ہمیں دوسروں کی بدقسمتی پر خوش ہونے پر اکساتا ہے، جبکہ انکساری ہمیں ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی طرف لے جاتی ہے۔ خدا کا عذاب ان لوگوں پر آتا ہے جو پہلی راہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ اس کی بحالی ان لوگوں کی منتظر ہے جو دوسری راہ چنتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں اب بھی قبائلی جھگڑے، خاندانی دشمنیاں اور تلخ رقابتیں موجود ہیں، ابدا ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کی شکست پر خوشی منانے سے انکار کر کے ان چپروں کو توڑ دیں۔ اس کے بجائے ہم دنیا میں خدا کی بحالی کے کام کے نمائندے بن جاتے ہیں، کیونکہ آخر کار بادشاہی خداوند کی ہی ہوگی۔